समस्त नमस्कार जय जगन्नाथ मु पद्मनाभ राउतराय आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी आज मोर ये वीडियो को। तो फ्रेंड्स ये वीडियोटी केवल नेटवर्क मार्केटिंग उपर आधारित। तो जो भाई मैंने नेटवर्क मार्केटिंग भी करू ही नहांती सेमानक पई भी ये वीडियो जरूरी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। जदि प्रथम रु शेष पर्यंत देखुना ताले ये वीडियो रु कौन सी नॉलेज पाई परिबे नहीं फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स ये वीडियो को देखिबा समय रे गोटे लाइक गोटे सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाई दियंतु कहीं ना सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे पहुँचो। तो फ्रेंड्स आउ देरी न करी आमे वर्तमान वीडियो को स्टार्ट करिबा। तो फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस रे प्रथम लर्न कहीं जरूरी आमे आज से विषय जानिबा। तो फ्रेंड्स आपण भी यही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस रे कहीं जॉइन करिसंती आपण निजक निजे पचारि बुझंतु। यार संक्षिप्त उत्तर मु आपन को दउछि। ईअर्न अर्थात उपार्जन बा रोजगार करबा पई फ्रेंड्स जदि आपण यही बिजनेस को किछि दिन धरी उपार्जन पई आसीचंती पर्यंत आपण ईअर्न पूर्वर एल अक्षर न लगेबे अर्थात से पर्यंत आपण लर्न न करिवे अर्थात आपण ठीक भाव न शिखिबे से पर्यंत आपण धन उपार्जन करि परिबे नहीं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अर्न एवं लर्न मध्य केवल गोटे अक्षर अंतर रही फ्रेंड्स ता हेउची इंग्राजी वर्णमालार अक्षर एल। यही एल अक्षर आपण जीवन महत्वपूर्ण स्थान नहीं थाए कारण यही बिजनेस रे ईअर्न करने को हेले ताहा केवल लर्न शब्द पूर्वर एल अक्षर लगाई अर्थात लर्न माध्यम ही संभव। एठारे मध्य उल्लेख अछि लर्न शब्दर मध्य ईअर्न शब्द लुकायित हो रही। तेणु प्रथमे आपण बिजनेस शिखिबा उपर गुरुत्व दियंतु। रोजगार आपे आपे होई चलिबो ताहा पई आदम चिंतित हुअंतु नाही। जदि आपण बिजनेस बाबद जानीजे एवं यही बिजनेस किपरि करा जाए तार कौशल शिखिजे तेबे आपण असीमित धन रोजगार कर चलिए एथे कौन संदेह नहीं। तेणु सर्वदा शिखिबा पई प्रस्तुत रुहंतु। मन रखंतु जे आपण यही बिजनेस को न शिखिले एथिरे अधिक दूर पर्यंत जाई परिबे नहीं फ्रेंड्स। तेणु प्रारंभ रे आपण निजर आय बाबद अधिक न भावी यही बिजनेस को मन लगाई शिखंतु। अवश्य यह आपण को ऊपर निर्भर करुछि जे यही बिजनेस रा सूक्ष्मता को आपण केते दिन रे शिखि पारुचंती। जेते शीघ्र एवं जेते भल भाव रे आपण यही बिजनेस को शिखि जिवे सेते जल्दी एवं सेते अधिक मात्रा रे आपणकर आय बढ़ी चलियो फ्रेंड्स। यही बिजनेस शिखिबा एवं शिखेबार बिजनेस कहीं भी आपण को जबरदस्ती किसी शिखाई पारिबे नहीं। सही व्यक्ति शिखि पारंती जहां मध्य किसी शिखिबार तीव्र इच्छा थाए उत्कंठा मध्य थाए। यदि आपण निज मध्य शिखिबा और शिखेबार प्रवृत्ति विकसित करंती तेबे यही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस रे ताहा आपण पई एक अत्यंत लाभदायक सिद्ध हेबो। आपण अत्यंत अनुभव एवं अभिज्ञतारू अनेक किछि शिखी सही अनुसार निजर मार्ग निर्धारण करि परिबे। एथिपई आपण को निजे निजे को शिक्षित करने को पड़ियो। तो फ्रेंड्स निजे निजे को स्वयं शिक्षित केमिति करेइबा फ्रेंड्स एबे आपण भल भाव रे बुझी जाइथिबे जे एही बिजनेस रे एजुकेशन अर्थात शिक्षार महत्वपूर्ण भूमिका रही। यही कथा केवल यही व्यवसाय उपर लागू हुए नहीं बरं दुनियार जे कौनसी भी व्यवसाय सफलता पाइबा पाई अत्यंत आवश्यक कथा यह जे आपणक व्यवसाय संबंधित समस्त विषयर तथ्य संग्रह करंतु तेबे जाई आपण व्यवसाय सफल हो पारे। ठीक सेहीपरि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मेरुदंड हेउछि यार शिक्षा प्रणाली। यार उत्तम प्रणाली यार उत्तम शिक्षा प्रणाली द्वारा आपण व्यवसाय बाबद शिक्षा लाभ करने सहित निजर व्यक्तित्व विकास करें। किंतु एठारे आपण को केही शिखिबा को बाध्य करिवे नहीं फ्रेंड्स। निजको निजे शिक्षा देवार दायित्व केवल आपणकर। यह किभଳି करबा को हेबो
ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ଅଫଲାଇନ୍ ବା ଗ୍ରୋଇଂ ଅଫଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତଥା ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ନିଜ ପ୍ରଗତିର ଆକଳନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ର ପ୍ରଗତି ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଅଥବା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ନିଜକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଟିମ୍କୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନିଜର ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟବସାୟକୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନିଜର ଏହି ବ୍ୟବସାୟକୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ଶିଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଶିଖେଇବା। ବିଜନେସ୍ରେ ହେଉଥିବା ନିତ୍ୟ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂଚନା ରଖିବା ପାଇଁ ବିଚାରର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ନିଜର ଟିମ୍ ସହ ନୂତନ ବିଚାରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଅନୁଭବ ପରସ୍ପର ସହ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ନିଜ ଟିମ୍ ସହ ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଓ ଶଙ୍କାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ବିଜନେସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲେଖା ପଢ଼ନ୍ତୁ ତଥା ଟିମ୍ର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜର ବିଜନେସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥା ପ୍ରେରଣାପ୍ରଦ ଓ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ୟାସେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟକୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟିମ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଓ ପ୍ରେମ ଭାବନା ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶିଖିବା ଏବଂ ଶିଖେଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୀବନ ସାରା ଚାଲୁ ରହିଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏ ସବୁକିଛି ଶିଖି ସାରିଛି। ଶିଖିବାର କୌଣସି ବୟସ ନ। ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ବ୍ୟବସାୟ ରୂପକ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଶିଖିବା ଶିଖେଇବାର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଯିଏ ଯେତେ ଅଧିକ ଶିଖେଇ ପାରେ ସେ ସେତେ ଅଧିକ ପାଇ ମଧ୍ୟ ପାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ବିଜନେସ୍ରେ ଲର୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଶିଖୁନାହାନ୍ତି, ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଇୟର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିବେ ନାହିଁ, କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ଇୟର୍ନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ କ'ଣ? ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଶିଖିଲେ ତ ପଇସା କମେଇବେ ନା। କେମିତି ପଇସା କମେଇବେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶିଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଶିଖାନ୍ତୁ, ତାପରେ ପଇସା କମାନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେଲା ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସମାଜରେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଟିଚରସିପ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ 70,000 ପାଉଛି। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଡକ୍ଟର ତାହେଲେ ସେ 1,00,000-2,00,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛି। ତାହେଲେ କାହାର ଜ୍ଞାନ ଅଧିକା, କାହାର ନଲେଜ ଅଧିକା, କିଏ ଅଧିକା ଶିଖିଛି? ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ଜଣେ ଟିଚର ନୁହେଁ। ଯାହାର ଯେତିକି ଏଜୁକେସନ୍ ସେ ସେଇ ଏଜୁକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ବିଜନେସ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୋଡ଼କୁ ଆଣିବା ପାଇଁକି ବା ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁକି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ଶିଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଶିଖାନ୍ତୁ, ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।